Ayan, happy birthday to my mother. Beautiful most mother. Sandali lang, dalawang kasing cellphone kong hawak. Ito, ang gift mo. Ayan. Ito. Anong gift kaya to? Yan. Dala kami ni Baba mo. Ala, iftahi shway. Saan ko luwar ga jowa? Mashallah. Open mo. Masyado. Ang ganda. Yan guys. Tingnan mo. So beautiful. Oh. Ito. Bibada ito. Yan. لا هذه إلابة. هاتي تحت. من هذه في ورقة هناك جوا، في فلوس جوا. أي واحد أنتم اختاروا شوفي من في أي واحد فلوس جوا. شوف يجي فلوس بكره. Ilaba. شوفي وين في فلوس جوا. كيف اسمه باري؟ أيوة عشان كده أنت ما يعرف. يلا شيلي انت اول. شيلي انت واحد اول. هذه. هذه هو. ايوه. 100. ما شاء الله. Paginte. ما شاء Ayan الله. guys. 100 na tiya kay Tita. هنا في فلوس تعال. لا واحد بس. Paginte riyawin. هذا هو. Hadi hagdima. Muslana. هلا هنا ورقه بس. هذه ورقة بس جوا. Ayan guys. Tingnan yung Kalas. gift ng anak ko. Thank you na. هذه افتحي. Yan. Open mo nitong mga papel. Wow. Ganda guys oh. Yan. Music babe. Yan. Ayan. Thank you. I love you, mother. Father. You're the best mother in the world. Yan. Kumain na yung ano. Sandali, mamaya ito. Tapos ito. نفسها. Napsa ha? Yan guys. Mamaya ko open to kag ano. Yan. كيف كده تحت. Yala. هاتي Yan. انت هناك. Thank you, Dima. Thank you very much. Itong na ano ko masyadong ito. قطع من هنا. قطع من Ang هنا. tigat ha? هنا. Kalas? Ay ka.